मन्त्री अक्रा साक्लाइमानि उननि सिमि हास्ते गोनाङै साक्थारि थैरिमानि पान्दा संखा जागनानि बागै शेप नाहारका हास्तेनि क्लाब रगब साक्थारि थैरिमानि पिलाइमुं गोबां खलायनानि बागै ते फेकजानाय मानै गरै खलायनानि त्रिपुरा सनानानि बागै सामुं खलाय तंखा बरक फर बरजला बाय खबजा मध्य भुवन बन गाना जुबक संगब संखा जाखा साक्थारि थैरिमानि पान्दा सांग्रंशाला आ पान्दा फाइ मानसे फाइ आबो हाइकेनो सामानि नुकजाका प्रदेश बीजेपीनि आचुफां एबा हास्तेनि हदा नायकला राज्य भट्टाचार्य आसानि पान्दा फाइ मानसे फाइमानि नुकजाका आगरतला पुर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार मेयर इन काउन्सिल जगदीश दास कर्पोरेटर शर्मिष्ठा बर्दनी लगी क्लाबनि सामुखलायनाय रक राज्य भट्टाचार्य आसाला साकलायखा जोंदि जुमबागै रिव फियाबा आबुनि सोलाय जतनि सोलाय काहाम सामु अंखा साकथारि थैरिमानि স্থিত যে মধ্যভুবন এলাকায় যুবক সংঘের উদ্যোগে আজকে তারা একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। তো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে ক্লাবগুলির মধ্যে এবং যারা সামাজিক সংগঠন চালায় তাদের একটা আমূল পরিবর্তন আমরা দেখছি যে আরো তার মধ্যে একটা কম্পিটিশন শুরু হয়েছে, কে কত সামাজিক কাজে এগিয়ে এসে এই সমাজকে রক্ষা করা, সমাজকে কুলুষিত মুক্ত করা, নেশামুক্ত ত্রিপুরা তৈরি করা। তো তার জন্য সরকারকে সহযোগিতার জন্য একটা কম্পিটিশন শুরু হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই যুবক সংঘের সমস্ত যারা কর্মকর্তা, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি এবং যারা এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তারা এই ছোট্ট পরিসরেও এই আজকে রক্তদানের মতো মহৎদানে তারা এগিয়ে এসছে। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনে এই ক্লাব আশা করি আরও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে তারা এগিয়ে আসবে এবং এই ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধি হোক, সেটা আমি আজকে কামনা করছি। राजाखर आवलिनि बिसिङाव भुवन बनगाना जुबक संगब संखा जागमानि आ साक्थारि थैरिमानि शिबिर खरगनै थोंनाय गोरोंनि याग सकात बयाफोर रिमानि नुकजाका सांग्रंशाल बियो रिपोर्ट कखरां।